Ramadan ni boy lain kan. Assalamualaikum. Bisous. Non, non, c'est bon, t'attends là. À tout dit, c'est bon, c'est bon. Ah oui. Merci Annie. Au revoir, mon bébé. Assalamu alaikum, alni wura, alni wura. Alni mena ala sumonna, le sain, sumodullah, inshallah ni, ala men ken harji heti. Ablam bari ngadi sago ala nyine inshallah. Altara mantili, dimba ya lutilin tadi. Yo, alhamdulillah. Ntena ala akunto janya ala me makono ndo kerine donni. Sabakala kan. Ngana sumuwo kan. No Mamadou Touré, salam alaikum, Touré. Alsa partager parce que ben ala kum ben fola jang. Namiro to avec la coup important à l'intelligent. Dolu bije ante diala olien. Mais hadamadi nya moyen net. Inch'Allah. Voilà. Assalamu alaikum. La paix et réconciliation jama'a, assalamu alaikum. Bi nga bile dialema. Nkombe na la hana donni sumu nyohon nya ha nyohon hakkilo la bunya kuduluma. Inshallah. Menna kumo damtala. Mbafo da jama be ko a'udhu billahi minas shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix et réconciliation au jama qui est ana musulu. Hal konton uranyina bi lahado urayina. Tibabu karo tilimu hang anin nano. Nolumo décembre ti. Le 24 décembre 2019.
hal konton bari nya controla hal konton misilime ya controla hal konton tigninta ya controla hal konton controla famajigo be control mento hafalbe en ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hal la lon kon bentar jang ko hanyo hon dema ntina telu ko fon se nyohon matilin hanyo hon nalo sido kan silo memo siratal mustaqim siloti duniya kunto sutun ngay duniya kunto sutun ngay sen soto nyadi kiyama kunto jangala wo me fona lonna luko be barka bulala na lonna liyan jang mo men no nin sene la wala hadal ti aliyan jang kene mo men no nin ni sena direct la kene mbe duwali yen si maya la mbe duwali yen jate kala mbe duwala mbe yen laban kunyi mala ngalula hidle jang kontena la na kuma tu jamen se ken telina telu toro saboti mena la na lon na men ti jam ma fo telle lon ta hasiya beti ma fon ki me tantam ma fon ki me fili bare nga hakkilo le ji la hakkilo men ñinne dono selay kun e hakke mo hodu la fili lati ala silo kan wo dono bele kun woto ha ni wo be mo hola koto wo la tantanga se mo hojule bi ni hajen tendi na be na la jambi ko be na la ngana sumu menala sumu dolu la mahala tellement que lan nati mais c'est comme lui le provoquer kuma men ni provoquer après c'est non ala na lon na luma nyinin kala e kuluma parce que jeli be nyakeri manya bala be ke kan détail di alumma ala kon se fahamo so to kuluma nyamenna mbari ke mana musulman la paix et réconciliation o jama ke na musulu ale mbata me san dantake mbe nyohon to jambi mede ben suivi kam bata wuli nyohol lonna mbe nyohon fahamo kan kumo men nimbe na la fola jam mbari giba ma safon ni sire mbe alla talara ala kana kuma bato men se ke sentano tati ala kana kuma bonda jang men se ke sentanti mbe al talara ma safon di sire ya tarala kumo kuma na se bari nya to ben na se misilime ya dema ala ma dun nanda ala mon kala fula silam mo nya ala ke ba ya la woto ala kana silam mo nya ala dindin ya la woto bunya ni nguli ya kan ba fe altala fasen dema ni mba kumo alfa do ya kana din do ya bar nin kuma da mu hakodo de dénoncer mbe ala tala tarala faso fanga dimma ha jata kende dimma ha sembo dimma alum bela den ngama mbarga lumbe na la ko men damu tara jambe na la kuma la munka hambi nyabe ko lu le samba nyalu la na dino ni anin na mohobalu so mohobalu mena la wo ko lu dénoncer la jambi ni alhalani ne bo kulu mutar nyamen nabi bila tahma kan nyamen nabi na hakan kala wonya le ba deno selal me na hakan kala wonya le basic na question posi fama be si réfléchi hi hakilo la dun kulu ni tanya le koto e nge tilo nyi menna wato nyi to bi afala nyoho afalo mo badam tala memma mbe kudo le fola jambi ala ko behi hakkili to ako bari ngake mana musu balo mbeta fo mo hoba ko na alifa dula ko mo hoba ko wo ko do li bije mena la no sela jang ha ben kuluma akolu be ke kan ani menente ta kan sila kilinga le ka bena la wo de no sela afolo mbe so la mo majambi mbari nga kema na musu malu
mbe kudo le denoncer la jang ala ko ha kelu musolu ala ko sen hakkilitu nyohonku ala hajanna mi anyimala bi mbata message dul le masoto na privé lila ngole fo janni mem fem ma fo hamo to nyigi baron ko len ko ni mem be ko do dénoncer la ku do bije mo ko be santa sikela nyawon ne be ku do lu kala nyawon na insha Allah on temdi nabulata ntuloto insebo ala ko ngaku nyasan ala ko janna be kala kala ku doti a conséquence in telefolo hata jam folo janna problème be sila moholuma medbe na ala ku sotolato e mankan ku sotolato barin ke mana musu malu ngalon bi jahanga muso bi futu sabe siyarin na jamano yin kambi futu sa siyata jamano dula wo dulato célibataire ya le be siyalaji célibataire ya siyata dula wo dulato alanya silambali ya so dunjela alanya silanya hi so dunjan wo janna atlibata bosar yang koko donc wo butugu ni labaru le jemu tarimbi butugu mbena la mu dénoncer la wo kono ala ko mogolu hi hakili to aku surtout na musolu mbar musolu ndo musolu ndim musolu atelu men na dun te futu la bi aluna ta fatan futu sar yang ba kan ne mbena la kan ne be continuer la kela fana fatanga c'est la tammi nyamen na ane ninin ke fatanta e hakan kudu la tama nyame hata ko karama ko libata kan barham bimbe na la akan tugu musolu anin kelu meni be muso meni fatanta bi ini kelu fatanta muso siaman bi jambi ini kelu fatanta fatango kono nin ke fatanta kebe musin la kebe muso fanan be kenyi ngala bari mbena la men deno sela jang wole mo bi nga message dulu masoto jang bo men ni muso nyi duru bije ni muso men ni ke di fatanta ha muso ta ma hodi muso ma komba nyi ninna ni muso la ta ma ta ka ba nyi ninna wo ku o se jamfa parce que muso malo nin to nyaale nin fan nyaale ni nga de la bena la muso lu fana misa ngar la parce que nin ke bi ku wo bi ku hala ko men kay so lonne surtout ibata sigi ki ku tanonu bo muso nin ke wo le se tunyo honto han dalin dinga la hatu tema han ku do hata tambi tema sariya man som memma sariya la som bali ya woma keyin satara beta muso la photo do ma sota bulu photo le muyinti photo intime sutura photo bon muso yin do bije butun keyin be haju fu yibulata asala muso yin kan muso yin sake ha hana si jando ma soit muso beta so bi ko yin tenyinin na soit abata décourager ata dum be tonon ninga soto kan wo ku woto bo muso hajo membe na la muso kan muso hiban wola ahana muso santas ke muso la photo men si tabulu intime photo men si tabulu koni amang godo wodi kabe photo publier la photo publier wo se muso silang muso be obligerin a même fa hake ala ko kana la jarabi barngalo be mu musiti goleti be mu dim musiti goleti mahanya sifawo nsafo meni be santasi ke kam muso barakendente bar musiti gole muyti dim musiti gole muyti ni ko ki be mo hola jarabi la jarabo altalahi bang mo ho fanga la jarabo le ma muso la jarabo ma hi banki la jarabo ma e kana oke ite muso fana ni haje wo keti ite fananna
nin ke ko ka be nyinen na futu o se dun sariya ngamen na kata ale shukulu la sonia nkana mfandi nyohom maten tariya to ten folo imalo mo men nati kan anati kan fushila men be na lo kan parce que mbesigrin na jang mbar muso nin na men bi jang nin telefona nga me lumme ko do bato photo ta ha publier mo men kata o voilà alsi haketu resule trambe fengerin dondi nakumo be minto ngodi mo men tata ke wo saboti etata musu photo publier ja be sonta ka keta mo kar saleti ko la ha photo publier musu kar sa photo publier ha ben janana kuma sifa yin memma mbena la ko kande nta ko tlo nyaade nyin to ha fole ko nin photo be marle membulu nin video e barne membulu wandi muso yin mamma hanya ke ko few amake parce que sariya ma wo fo dino man so ma muslima ya man so ma nto fanan to diala non few bar mo men fanan beta yin ki la metieti ne ham ame ko muso beta bula khima so dum muso wala économique ala ko atken na hajo se jara nyamen na wahto woto isanfu ni wota ta la jarabi ni wota ta fu so ta la kuntoto donc mbole de non salam ba falam bar ngel yen men la baro moti hatu musu fana mba fola jan sa in teng na hatra mo na iba situation to abi santas ke le santimo e kanadiama kata atigo fana toho hasin telema jang inshallah on telin ta toho fala de bari fanan sena ko men nga kan kelawo ko kono inso okay ala banga moment mi sangarde hambi mbaro musulu photo ko ni video ko intime hakilo la de parce que nje wato mento bi ko lu be siari ala mun kisila ala mun natangala ala mo teben kambe dun nalun tema na dénonciation fulanyo hobe nala mun kambi maringalu jahango misilimolu mbemu alifati golleti jahanga alifalu na manke bileti ibe kata mo bal leti ibe kata alenya silam mo leti isiye mu me ha alale nyini isiye mu me ha sunno le la fasa e mambula mako bari mbata si jando mabi na société ni hajende mfola parce que ntelu dolu bi jentela hanna alifa ba wulu jele wulu la kula ta hamanya alikata nyame habari nyaari julo ni kula ta hamanya menna janne mbesi la stadi manje stadi memma bi ngo alifa la kula ta hamanya lu jele wuludu mo hol kuluti bulla bi wolu siel bata si jando mabi wolu holu jele e nyala te tala wuluma bari mbe fele enti jambi wolu men nyala teta wo ko wolu ma vivre ensemble o ma nyabala bi mbeta to fatam ko bema madende kuma nsembulu du nyohom bulu ko fusto be ni la kamanyandi ne misir ku sita be ni la kamanyandi ne karandula ko sita be ni la kamanyandi ni fuyi sita mbeta kamanyanga sia nyimbe be den munna na alifalu bi économie siaman ne be sigirin na alfal to yala bi na woli le to yala bi hagodo soutire mo holu bulu intérêt personnellement
halan na alfalu kum wo fanan be nte wo fanan be bije afala nyohom monti nyabala bi na wolielu na alfalu men hi siye mo me beke eman fula kafo alama nyala bala bi na bungolu kono na habilolu kono alfawul la kuole be tarim bi hasiya ala la koti hasiyan kila la koti nana bu danjeti mbe na daje kan alfawulu bi nsen sigile bi ni ngan sigi woli ku shimo la bi mo ba ku shimo la bi nse lere kili lere fula ko kan so mo me la kawa ko ni la ko dum ba fola alta la do ala do parce que nyaaja la le sini te de dingal ni mamar ngalu ni man hakiltu e ben na mo bal le lonna e ben na woli le lonna hasiya alati ja estad le ka ni hafo e safo sayen ko mo ba ku wo bo le contour ten nin ten bi ntel betono bi fahamo bi butum parce que mo men harji hebe den ni labi ninte kurata kuma la jansayin ibi kuma kangal mela ko nte dum mo hoketa menti ni nga kanu mfana mbekela wuleti ni hakanu ifana mbekela wuleti mo men nga alla ki la kanu waha ala kanu le ahanki la kanu le mo di hanna mo balu kanu ni la kubula taybe ala le fola ebe nki la le fola parce que ihi siye mo me beke e hole itan ntelu bela hantel do man dinga men jenti imang baba lu bi la bemba lu bi la mbata info jan kunya siama ina ma wol fo mo khaya bar mbar ngalu ntel jahan golu be mun nabi me nyohon na silankan nyohon nya nin ku bula tabi nya be mo holu labi e hala parce que ndem donné c'est la la mo holle ku men ba fe han hakilo tromper hala mo ba yu la kuma parce que isaitan na ki ha mo ba yu kanule imam mo ba yu kanu isaiti la ki han na woli ni kanule emi kanu ibe harji he ni ngala la koto mo ba yin kanu mimbe telu dolu sondo mela nyamen nabi ha ben fen kuma matan kali ala la maso men nganda tede ben fala ninga ala kanu wonya ngan kila kanu wonya na mo ba ya se sia mo ba unity njamen publicité ka ninga ala kanu mo ba yin je do le sondo mela nyame anti sondo mela ko iha ala men kanu wonte de nje je le fola ala ko ngaje fahamu abi sondo mela parce que économie bata bengama parce que ni iha ila ko li fo jang woja itelise ku do sotoje wo kumo ibo ko mutarin serge la nyame bo ko mutarin sobe la nyame ni ha ala la ko muta sobe la ten i hanki la ko muta sobe la ten mbatan kale ala la man so men nganda tere be mfala i telefon ala mo ba ya se siya mo ba unity barnge na alifalu na wolielu mo men ngasiye mu me beke ahiboro junuboma ahibori haramoma ahibori faniya foma ahibori bari nyajulu jokoma bari mo men be madenga to bari njulu kutto bije mo hakka do mo bije wandi godi do mo bije ko fempe ni halon ko ni muslimi ya contraire le abije barabe den ni mo bayi ni to hole la be den ni woli ni to hole la ko ni menga menke ase benyima est-ce que wo be hal sarine non ni silanga benna digelu nyala kana ta kawo ma ala ko dum be minto mo ba kano wo mo normal leti ntemen jenti ngam ko balu kanu ila kula hadinye wala ha kemen je tonyo go la lila ha godu li ni to yadula ha fi dawudu organiser to yadula ala ke kude ali hakiltu de alkana mo holla filide fen ko kana ke ngani honna bo silo kendo lu kande fen ko kana ke ngani honna bo silo lu kande nin konto filo be men na fello ho be men na konto filo bi lay kanna bo misilimo lu ma misilimi ya fanan na wul tawlo ma e hade ma ro nyene misilimo lu la
bari kana la wuli hala ala kun hala kila kun ndo se me lon na lula kila to hola ko ne men nga fenyini hi profita to hola ha fenyini ngato ki hi pilasi to ben dula to misilimo bebi bor kan jamma bare ngori ni nyalla saha na salulu parce que bi mbulon te nyohon bulu ntele bun kono killing habila killing jahango bi ni mbulo be nyohon bulu bi kombe ku killing ne mutarim bi nsembo beta bunya bi hasiya har lagine etati bar fatam fatanga anin beli la ko mutay danna abatan febule abatan sembo dohoya abatan febule abatan sembo dohoya ala nya silanya wo beta mobili ta beti buri hay hibura kan nyawo nya imi masoto ni haje benna alfal defandela benna mo bal defandela mo do hata ha fasar nya do maje itaha amira nyame men ta hay nefo na alfalu ibe balurin tumamen parce que iman son dan natambi kuluma iman son kulu la sialima ni hala sahabi nin na fidawo kubula tabi ni mo ha fidawo kenya do le dénoncer isa me ki bi fidawo ko contre ni ha mauludi ko do le dénoncer isa me ki ba contre John ba contre ntene ma me londi la fushila ko fidawo makki nene ma me londi la ko fidawo meke nene ma me londi la ko mauludi meke mauludi bije luwolu na bije hasilan ala nya ha alla kila kano est ce que wo motil kilineti bar hay sigi inte barala inte fushila ite harje hente den fushila butugun fo ben wo ben moholu bi makilila ala tohola na mo bal tohola na wolil tohola ata ha godo la mamta mo holula ya ha bule ko ha ki ha joti wo sa ho matugun ha programme ko tan tobe toujours programme li beta tobe be tobenga margalu franci jang mulem bassin telbe alin tobende parce que mulem bassin programme franci kono san kono godo men se tambije san kono parce que semaine banga bije alin nga calcul ke alin nga la saha benga jalu seke benga moyen 20 000 c'est soto le 30 000 c'est soto go jalu seke san kono ni ha calculer san kono mais c'est bo mulem bassin nyento million kilin ni ko le na ma million fulo 15 to mado na calculer to mado million kilin ken wo sebo mulem bassin benga ani na benga men seke adula luto benga fanam bi na wuli tabi tellement que benyo hon na borkan ala nya silang baliyama nse jonke parenti nse jonke marenti har ala kuoto har kila kanoto sanga kono sunyaro diata menena kalabante diata mella godo soto nya mange nso lule ke parengal ni marengal ti hanay bulo ko tota hayla ila ha gidi hayta mislime dolula ko ille mo horoti hayta mislime dolula ko ille mo kallanketi hayta mislimo dolula ko ille hafisalti mo konte soto la jamaato ha foko ngey menkala invité ti folo ba ala ko le muinti ba mislu ko le muinti ba fonko ko le muinti nyinga godo soto nyaadi na fal dun transo kele mbe olu mel la ko fala ni haji mbo fala woldu ime godo do muy mamme soto nyaalo sakko hake ala kuti ni nan neten waxti danta tambi taten ngame jang ko mo do la misiru ko dantege malon sate jomamu misiru ko ila dantege nge ila campagne ki ran katam ngonti
e ko yande ala ne annabi en misiro en alo konto filo belela bari bata jama be tara misiri mo fenfen godi men ni be nala ni ba dilima ka hake goditi ha men soto nya soto asoto nyama ya jama be tara wolela ka hake goditi ha godo men soto nya lon godo men soto nya geta misiro lola la hayin keten campagne bar jahangol bar misilmol bimbe kule bulu ni haje ha fo kontele be hanyirim beti wonte ni honke jito tekidenti bar ni hakudo jo men bi la communauté sambakan silakan silo men te siratal mustaqima siloti a dénoncer awabi ngodi lamtanya godo men nabe nyine na nyine nyante son yare godo men nim bala mutala ndi musulu ni nalu ni moholu la komba kala kumenti abe ke kamontiti godu wo godu comme nyana benga men fo na keta jahanga benga men be se keja na be benga keta ase ke projet men kamma projet har 5% ame kato 5% godo men so to ame kato ala nyasla nyado ibaru ngali hakodu godu sharala le hakodu wala hake molem basem benginu men be se keje men bala tambe kan fillahi walillahi bala tahamaka nyama problème mun tede bar ma ho men be jama ma denkel ham holu kuyene amolem basen wallahi alkiyama lon sini silati salo ibe mo holla retardal jeko ibe mo holula retarde la leji mulem basen organisation membe ke kan je ma fa be manin abe mo kurun le ngole men sa ke hala nyin kan ham holu tromper hamoholu tromper précision obidi hamoholu tromper et téléphone dun jana lon jati comme dun ti bulula imala tahama nyama ima ke akke nyama moholu dun ngadi bulu woji golo to ala nya bembela wal haken dana fo jan sai na alfa le mandun haramo to kuto woto be fen kala wolu to yala bi be mo holu masabala gaburu juro le kan bi hasiya mo holu masaba ala koka be mo holu masaba kan na wuli ni na mo balu la koka mo ho men hi siye mo me beke bemba bi la baba le bi la imam mo ho samba ila gaburu lu kay mo ho samba ila jura lu lay mam girim babal la tugu ntele be girim bo la tugu la wolle kun nabi ha mo holu hakkilo masaba wol kan hila ko don ala kula be mun nabi nim men tata gaburu juro dula lon to bien fongo na la harja he finga nata ben na nata je mun kala karsa yo he nte tata je la ina karsa gaburu on tata o jura ina kabri mbota je wallahi nte tarambe gole yare ne ko di soni atambulu ita bi fanante ben ne yo ta billahi ibe tala non sai ni nata yo isa ko ngafole ke nte tata je nyamen na kabri nata njole heroto ay nata ala ku aladu afele nta be kiliyam ku to fanan nyinina to howola wa hata ho kan ala taala fa ko nta ko ngoto wodun kata mo holati men ngasi mo me beke ama wo sifake ete bo kele wala koto ni ta hadwa ja bo soto o bi ta hata o ja bu dol sona ko kabrin ta kar sa ya kabrin filinta Allahu akbar mbata ke ki ko men nte fahala mohoba kano mo hera baleti mohoba kano mo ku baleti bara benta mo holema men silanta alanya mohoba kano mohoba yin silanta men nyete fanam be silandin wonya I hakanne mohoba yin kanula mohoba hin yi boru memma haramu to koto ifanan yi boru ma ite ham mohoba yin kanule bara nyin fem man tara ite la koto ite bo kontrel kala ebelori ibe mo bayin to fola suo anintilo iba ala wurgila suo anintilo atema menke wo contraire te bokela inante dula kili mba fe ha misilimo hakilo la kanon nama parce que do si lo sa godin lento abe fola janna ba fola gauche à droite abulo belori pol be godo la bulu abe man fola abada to la anta so do mela wo ejemen to fola wo kebaro nat kebaro si ente ku kilenti
abata wo fanga jamfa disa fen soto bi nim men fen soto so le ke kunna diete wala na hafutu mata wala na keta sabar lati wala baba keta ten enya gata nyawo nya ni nya gata nin kulu gole atima ise to hobe le na kun hala le baba kun atama ko kilin ni so ni ala ta kan nya men na isa fa ko fo yin ngakele nyin na man nya ga men ke nyin baba man fongo men ke wonti kire kuma kilin bi jambi alin sen hakilitu nyinen di nyaku anin nga kam men domula nga hakilitu wul suku na alifa kendo yin no wolumu alhay muhammad lamini sirifuti alhay muhammad lamini sirifu be duwala yin sima yala be duwala yin jata kende yala ala wala hada do bi jang someni ni mala tambi someni nala insala tambi ala hakata da hala me ha hala be akumata arhuano le kan arhuano wala munafanga membe arhuano la ke ba fele men se kuma na kumo dam ta hase kura ala koten inki la koten abe mo holu la fatandi kan ku kuron be ma hay ne fo nyen na hasu mo do ke wo sangala ala kumo parti wo hambi haben kono parce que bi nin ko diata men bela nsol le ke barka mo hoti nim men hardi he sota asota nya mo homa nsol le ke kulu nya tongoti nso kulu karfa wolle la nsol le ke kala keliti aba nyinen kan nyaade aba soto kan nyaade ya wolon ne akoko ala le mama la ministre fu kote akon ko sa wana akoko na akoko mo hodun ta ko fu sito ala hako pen fen na ton ala ko mem man diayen aha pen karamu man so la fo ni tire aha men karamu akoko ni haje wo diati tela wo be diari tela akoko ala mi te kanu ala mi te kanu akoko ha men betu je ko haramu to ko ani jinu to ko ha faniya tu je te ba soto kan faniya to ha haramu tu je te ba soto kan haramu to ha nyo hamba du ko tu je te ba soto kan no hamba du ko tu je ha benga tu je faniya kan nim ben ketale te sa soto la ki mandi alay wo fa la saharin toto donc ha fa ko kunna di ale se godo soto ou bien ko muslimi ale se fongo soto ou bien ko salo le se fongo soto ça n'a rien à voir se fani ya balu ta halan na alifalu labi na woli labi isa me ko ku ka tawliyen ise kawa kulu fo ni wurita godo nyinin na ise kawa kulu fo kawa ku o men joti satara na saybolu men joti men la arjanna to dungo fote yen dunya jay man faha har wolle satara man ko wulu fangaye ne wulta godo nyinin nan so be la na alfa nyulla alfa kendo nyulla wulu men na alfa kende ya wala mo ba ya ni la ko li hinu halale ya ko be ke katatala alal halon e be mento ala haloye ma ko mo ha aloye woto abe diari men la ala sa haybe mento ma fon ko godo habulo la nyohon kan bi ni nja hangon ni ngambulo la nyohon kan jambi godo men be soto kam mulem basen ani dulal to bi ndingal bi jamme ne 40 ndingal bi jamme lonta nga organisation ke jannimbe organisation wuli kilin keme sabakela jahangolo lonna la haben godo men se soto nga ala nyohon kan sankilin kono janten ni se 2 millions de euros labo ni nga 2 millions euros labo jang ni nga organisation tel ni banki fusi jambuto mon janten ntel la ku fusi bulata sate o sate na ko bulata sabaro ke ta tara mambo dola alhamdulillah herba ko nyadi herba Dieu le pardonne tout le péché même ça fait le poids des montagnes ndinke wo mu to nyalti herba altala ko atere mu dinya man soti bari ma ko tawon te la dinyo de ngao mele lon na la de parce que ite beta me jang ko ku men ngani ka men manni beta be te fatambolo
e fa majagiya be kiliyen ki be alale majagiya la comme ko non ngata ha baro ke bon ni wahato en tambitan se tubi ko ngam fanna sagi alama e jani fanne piese o nyaawo ala tanto ti de wala alta la ko la kase dinya tele se dinya mansoti atele se dinya bema wo wala hake mo ya mo me afo mo yen do bi je se kukurun kala hayla banto e hana tubi e se do je be kafri yale to e ha e la bang hasinya menna e ha dundino to e se do fanan jala ko be benni ala banto ala mon kislawma ala bankun na guama bar tubo ma fo ko ha tubo alta la ko ki ha matara wahati kase dinya ma wo mo to nyaleti bara ma fo ko tawunte de mo ho men ngalon ha fo ko kateje alale majagi yala ha fo ko mokono ngata hayinke nin kurata sayin bo sinin sen fanna sagi alama altala nyabi la dan fa dan ni ba ko kela ite ija kala na to men ija kala nganne menna altala betalon di se ite sondo meto ha lon nini longo be le bulu ka manyin ija kala le parce que amanyin alta wolon do be ala bulu wala ibe ta hala kela ima lo hake ina ta lo hi fanna sagi wobiji ala nyabo lale bar inte jati ko monte musafa jati ngalon sayin nko ba reba mako non jita ala ine ti herba ya bar ngalon nyi manyinde alta la betalon di sa konte fanga halon ne ka man kan kela ka manyi ngata hakila tawunte ya le moto tawo wo mu jontati enti tawla halala de eji tawdi fanga la wonya parce que ite desa ite fanga halon ne ka manyi alta la be so de yariam alta la be se de yarama ite fanga sondo meto ko keta ki te fanga jati halon ne ko ketante après wo sa ho mabuto e hana fo kombeta tube kombeta mfanna sagi alama wonte de mbe ku men bebe fola janni ha jenje karandal bi se kulu dénoncer a dénoncer monti ala ko le men ba baru lay halon ko baraken dente voilà tout moment na lonna ha fo ye lonna li bijang e ba fola ko yinte baraken denti nyim man kankela ni tele baru le mu ya ka dabula la wolungole bar ha fo ko tunga to folo ni ha to folo atu folo makonondo meme kala ni isi edum man tahsi nomma alta la man sa atela halon parce que doje kudo ke biya sa ko sini ne ka ba fanna sagila soto no tahata fanna sago waxto si tale voilà ala mo ben sahaba ma na tale doron hada fa danto yin dénoncer de même be fola janten nyimule ntelu ha ntenni menjenti nganna alifa lu kanule mo ba ko ntenni mo me o fonte ngalo parce que ngi daji go lelon ngai lelon bi ko men be ke kan ta beta sia sa telu la dula beto taharin ab ko je organiser nyame nabi ni fangal bi jambi billahi wal qur'ani me so ngamaten beta organisation wuli kilina wuli to yalla jahanga sa telu ni dulal to sayin jango je isi taji ko lube le wuli nga beto ben déplacer la bi hata dula beto la gine ton kan nano beto mbata sa bola si hanna afrique hanna sa telula gauche à droite nyimbe beta hakka ke munti ata godi ko inna ma beti ata harji he nyinin ko inna ma beti nte ni haje ndi en fola le doron ala ko ngalon ne dingel ni mamari ngame bi jang i nya sela ka ton nyama nyadi isalon nyadi mutarin wala ne membe harji he do nyinin na jahango do bulu misilimo do bulu ngolo fo yi kanna boy hi dema fillahi walillahi ala ko hi fenge bari e kana profiter ke kana profiter e kana mo holu mabdomo e kana mo holu kum madomo kharamadi nyala mansonia mo holu kani jigo le to ha service do di bulu ite ko ki se service yinke service o be hi bulu la ni honka ha godo di bulu ha ko lu di bulu ite man na ta ho ka nyama hara 10% e ma baro ke mo me ha ni mani kala akata nyadi donc wolu mo kuliti c'est très très grave ala mo ben sahaba ma hajama be kontom bari nya contrôle muslimi ya contrôle ngay ne soto habulalu sagoto ni alhala ni na karamo hol benari ni do biye nyana ko men fengeten te bolayen ko mba ko du deno sala min karamo hol menu ni halon ibisilandi men nya fo ala parce que kumo do biye bi afo man sonia ni ha fo se kul belayele ko shi mira ko beti bon nte bi alhamdulillah rabbil alamin mbata wo kudul tambeti lankoma voilà ibeti ilankoma ha wo kulu tun koma parce que ngalo ne mo hobe ku fushi foliyen na di sondomela mo fushi la jahu yanten kono bun kono la jahu yanten kono habila la jahu yanten kono bar mo kurmo be jango jang hata sawane kunda ma hata habla silla kunda drame kunda jabi ma don jango jang mede be kulu ke kambi alako han na fili na sila kendo luma ha ben fen kuma afida mama a ben kulu nyatirin abe bata siabi
nim benta ben dulay ne to nse mo balu na wuli le to memme me ala ku meje me kila ku meje c'est très grave muslimo le monti mo men ngasi mo be ka be ala fola ben kila fola ni bo la ko to ni sita je lumme e be ala la fola e ben kila la fola ni bi ya halama ahiba memma hiba woma asonta memma e hason woma ahamenke i hoke ala ko ifana sata ala yin soto ni te be jang ahbe keri ye kinte fakala lundo be alam bebe fakala le jang ni ala hala ni ala mala jam falale bare bebe kala sa wan tele ti lundo bebe fakala le lundo men bi profiter le ñohon na jang ngani nga continuer ro inshallah hal bi konton ntendine aldoho aldinga alkumuta ñoho Mustafa Sawane mbe janne hakudu du dénoncer mbe continuer le kulu dénoncer la nga même fo wal hada kumo damuto la jang inshallah musolu ke menisi profiter musu bulari nga la jang wol fanan be kiri ne jang ani muso meni fananti fanto mutala hankudo hata tambi ihana jarabi ko do so tato jang alihi hakil tu betege alihi hakil tu betege ngole fo jang mo nabe ku sifa wulla alha comment on appelle ça alha kata ni mengi mina se da haku fuiki la santasi ko na sitalma alkata ni moro hamma soto jang alkata aqul hamma soto jang ni alha la ni inshallah telun te mo la jarabi la jang te mo nan la jang men se kata ala ko atigo fana ame bara sifa wo kay nyamen na sa nya sifa tigo yen bunya ni nguli yakan hafo bara kenden toti wo man kan kela mislimo mi am mislimo yo hola jarabi kurunya fana manyi nge kurunya do le denoncer la jang almondo almatilina almote ben kambe dun nan da bungol kono almote ben kambe dun nan habilo kono alen ngani hom bunya ja hanga buntije ja hangantije mente mo batinna alfalu be kata mo baleti isiye mo mebe tasabi le bibulu isiye mo mebe astaghfirullah wurdo le la e hi borle mo wandi haramoma mo hol silen mo holu sile to holu botale ñohonti non te ja hanga buntije ja hangantije mo hondimbe men na bon kono mo bale be be la bon kono la woto nin kon bo la silo tala i ha silo la silo ha mota tonyale kay hi ñokon ilo ñokon fe tonyale kan mfanam bimbe ñol lo la ñokon fe tonyale kan i ha dino la sabati ala ko kana tunne mamaringal ni dingal ma mfanam be lo la ala ko dino en kana tunne dingal ni mamaringal ma ya wolemo halbe kon to ha falen ko salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aldoho aldin alkumutani ho Mustafa Sawane alimbe waxti ko ta insha Allah ni alhalani